8 जून 2025 इतवार के दिन यहाँ इंग्लैंड के इलाके ड्यूसबरी में एक ऐसा खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन था और यहाँ यूके में ईद के तीसरे दिन की सुबह थी जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ड्यूसबरी में रसल क्लोज पर इस मकाम पर पहुंची जहां आग लगी हुई थी। 4 लोगों की फायर फाइटर की एक टीम ने उस एड्रेस के ऊपर वाले पोर्शन से 3 लोगों को बाहर निकाला। बाद में जिनकी शनाख्त हुई जो कि एक 38 साला सुहेब अहमद है और उनकी 2 बेटियां, 9 साला बेटी मनाहिल और 11 साला दूसरी बेटी। जब इन्हें बाहर निकाला गया तो सुहेब अहमद को मौके पर ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि उनकी दोनों बेटियां 9 साला मनाहिल और 11 साला दूसरी बेटी को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी 9 साला बेटी मनाहिल जख्मों का ताप न लाते हुए अपने खालिक की सजा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि उनकी 11 साला बेटी स्टिल इन हॉस्पिटल, शी इज इन क्रिटिकल कंडीशन बट इन स्टेबल कंडीशन एट द मोमेंट। अल्लाह ताला उसको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। इन फैमिली का एक सबसे बड़ा बेटा था, वो उस वक्त इस प्रॉपर्टी में नहीं था, अपने रिश्तेदारों की तरफ गया हुआ था, जिसकी वजह से वो इस आग से महफूज रहा। और इन बच्चों की माँ यानी सुहेब अहमद की बीवी आसफा उस वक्त सऊदी अरब के शहर मक्का में हज की अदायगी के लिए गई हुई थी। आप ज़रा इमेजिन करें कि एक फैमिली की मेन मेंबर हज के लिए गया हुआ है, ईद का त्यौहार है और सारी फैमिली खुश है। दूसरे दिन की ईद की छुट्टी, उस दिन सैटरडे था, छुट्टी मना के अगले दिन के जो भी प्लान थे, माँ उनकी वापस आ रही थी हज से और कितनी खुशी होगी, क्या वेलकमिंग सोच रखा होगा उन्होंने अपनी माँ के लिए। लेकिन उस माँ का अंदाज़ा लगाएं कि जब वो बेचारी हज से वापस आई तो ना तो वो घर वैसा था जैसा वो छोड़ के गई थी और ना वो लोग थे जो उसे वेलकम करते। वेरी वेरी सैड। अल्लाह ताला मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगह दे, जन्नत में आला मकाम दे और उनके प्यारों को हिम्मत, क़ुव्वत और हौसला दे ताकि वो इस लॉस को बेयर कर सकें। पुलिस का कहना है कि उसे इसमें से कोई भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि वो फायर के एग्जैक्ट कॉज को जानने के लिए, सही वजह जानने के लिए इसकी फुल ऑन इंक्वायरी जारी रखेंगे। जबकि उधर डर्बी वेस्ट के काउंसलर और चेयरमैन ऑफ फायर अथॉरिटीज मिस्टर डेरन का कहना है कि इब्तदाई निशानियां जो मिल रही हैं वो आग आग की जो इब्तदाई निशानियां मिल रही हैं वो आग किचन में लगी और किचन में जो मेन आग का पॉइंट है वो एक टंबल ड्रायर है। अब टंबल ड्रायर जिन लोगों को, तो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूं कि टंबल ड्रायर एक वॉशिंग मशीन होती है और एक टंबल ड्रायर होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के टंबल ड्रायर में डालते हैं ताकि वो सूख जाएं, बिल्कुल ड्राई हो जाएं, क्योंकि यहाँ यूके के वेदर में धूप बहुत कम निकलती है और इसलिए लोगों को बाहर कम चांस मिलता है कि वो बाहर गार्डन में कपड़े डालें, तो ज़्यादातर लोगों ने टंबल ड्रायर रखे होते हैं। अब टंबल ड्रायर की वजह से उनका ख्याल ये है कि ये टंबल ड्रायर की वजह से आग घर में लगी है और ये आग सुबह 6:10 से पहले यानी कि 1 घंटा पहले लग गई थी घर में। ये एक वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट था। लेकिन टंबल ड्रायर के बारे में जब
ہم نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ ہر سال تقریباً 800 انسیڈنٹ ہوتے ہیں ٹمبل ڈرائر کی وجہ سے، اور زیادہ تر لوگ، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، اور مسٹر ڈیرن کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سی کمپنیوں نے اپنے ٹمبل ڈرائر کو کوئی نہ کوئی فالٹ کی وجہ سے واپس بھی لیا ہے، ریکال کیا ہے فرام نمبر آف مینوفیکچرر۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹمبل ڈرائر کو رات کو کپڑے سکھانے کے لیے اپنے کپڑے دھو اس میں ڈالے تاکہ صبح یوز کریں، وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑی مسٹیک ہے، کیونکہ ٹمبل ڈرائر میں تو کیا ہوتا ہے کہ ٹمبل ڈرائر میں لنٹ اینڈ فلف جو ہیں وہ اس میں رہ جاتے ہیں اور وہ کافی اکٹھے ہو جاتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، تو اس لیے اس کی مینٹیننس اور کلیننگ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ریگولرلی صاف کرتے رہیں، مینٹین کرتے رہیں۔ دوسری ٹمبل ڈرائر میں آگ لگنے کی وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں بہت سے کپڑے ڈال دیتے ہیں، لائک بڑے بڑے سویٹر، جیکٹس، یہ وہ، تو وہ کافی، کیونکہ ٹمبل ڈرائر ایک ہیٹ سے وہ ڈرائی کرتا ہے اس کو، اس لیے وہ خود بھی بہت ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک دوسری بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ٹمبل ڈرائر آگ پکڑ لے۔ اور جیسا کہ کہا کہ رات کو سوتے وقت بالکل ٹمبل ڈرائر کو آن نہ کریں، اس وقت آن کریں جب آپ لوگ جاگ رہے ہوں، دیکھ سکتے ہوں، ان اٹینڈڈ کبھی نہ چھوڑیں اسے، اور اس میں دھیان رکھیں اس کا۔ اور ڈیفیکٹو مشین ہو، ڈیفیکٹو آپ کا کہیں لوز پلگ ہو، یہ ہو، اس کو کائنڈلی اسی وقت ٹھیک کریں۔ ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب جس کا وقت آ گیا وہ چلا جاتا ہے، لیکن پچھتاوا اس سینس میں رہ جاتا ہے جب آپ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک باپ، محنتی باپ جو اپنی فیملی کو پال رہا تھا، ٹیکسی چلاتا تھا وہاں اور اپنی فیملی کو پال رہا تھا، صرف 38 سال کا تھا، اپنی فیملی کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اور ایک معصوم بچی جو کہ صرف 9 سال کی تھی، اس نے بہت کچھ ابھی کرنا تھا۔ محلے والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں کھیلا کرتی تھی، محلے کے بچے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ 10 سال سے یہاں رہ رہے تھے اور یہی ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ویری 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 سیڈ انسیڈنٹ۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو ان کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔